Shalom. Kami dari Kelompok Nursyaban akan menampilkan proses pembuatan Excavator Hidrolik. Nama saya Cornelia D. Nama saya Andrea G. Nama saya Rivana A. Nama saya Nursyaban. Nama saya Cias. Nama saya Rivana A. Selamat menyaksikan. Tapi sebelum video ini mulai, don't forget to like and subscribe. Ayo. Don't know what I need. Don't doubt me, babe. You make me wanna change. Break my bed to make me wanna stay. I can't fight me, babe. You make me love the pain. Break my bed to make me wanna stay. I can't. When you say it like that, got me falling right back, when you say it like that, let me fuck you right back, Akan membuat polanya. Ya, ini pola yang berbentuk bumerang. Kita mulai dengan Selanjutnya kita akan membuat pola panjang. Lebarnya itu 3 cm dan 2,3 cm. Terus panjangnya itu 37,5 cm. taking your time, work my mind, and I'll play with you. And play pretend it's all true. Follow me down, listen round to the deep dark sound. Jadi yang ketiga, kita akan membuat pola layang-layang ini. Panjangnya 18,5 cm dan panjang ini lebarnya 4 cm jadi 8 cm. Membuat pola persegi panjang. Let me fuck you right back. Persegi dengan ukuran 17 cm kali 18 cm. Dan kita juga membuat pola pintu dengan panjang bawahnya 7,8 cm, lalu ada 9,5 cm di kanannya. Lalu untuk kemiringannya panjangnya 3,5 cm, atasnya juga 3,5 cm, miringnya juga 6,5 cm yang kiri, dan yang kiri terakhir panjangnya 6,7 cm. Pertama, kita akan memotong pola panjang. Selanjutnya kita akan memotong pola persegi. Feeling the sun, party done, shadows walking home. Walking with a game on. You are my kind, classic mind, and you look so fine. Loving the cold, smoking rolls, see your fingers shake. And getting through your heartbreak, some kind of free, same for me, don't know what I need. Don't doubt me, babe, you make me wanna change.
Speaking like a real freak, voice in my head, in my bed, filled with you instead. Taking your time, work my mind, and I'll play with you. And play pretend it's all true. Follow me down, listen round to the deep dark sound. Don't doubt me, babe, you make me wanna change. Weh bro, anjir bro, gila lu bro. Ayo bro, ini lightingnya udah bagus nih. Bro, tutup bal bro. Ya bro. Ini kamu rapi, Jeremy. But it's too tebal. Tebal mak lo tebal. Sabar, lagi gue videoin. Bro. Gue di sini. Gue bukan apa-apa. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Don't forget to like, subscribe, and comment bro. Let's go.